بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ô gens, il vous est venu de votre Seigneur, قد جاءكم موعظة من ربكم, il vous est venu de votre Seigneur une exhortation, وشفاء لما في الصدور, et une guérison de ce qu'il y a dans les poitrines, وهدى ورحمة للمؤمنين, et une guidance et une miséricorde pour les croyants. هذا ما وصف به ربنا سبحانه كتابه. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala qualifie son livre, sa parole, sa dernière parole. الناس قبل الإسلام كانوا ممقوتين من الله سبحانه. Les gens avant l'avènement de l'islam, avant la dernière révélation, étaient dans un état de... Allah les détestait, tout le monde, sauf quelques-uns des gens du livre. رواه مسلم في صحيحه حديثا طويلا عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. Muslim rapporte dans son livre, dans son authentique, un long hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui dit: وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ, et j'ai créé mes serviteurs se vouant exclusivement à moi. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ جَاءَتْهُمْ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ. Mais les démons les ont égarés de leur religion. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ, et ces démons-là, ils leur ont interdit ce que je leur ai autorisé. وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا, et ces démons leur ont ordonné d'associer à moi ce dont je n'ai point fait descendre de preuve. وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a jeté son regard sur les gens de la terre et il les a détestés tous, les Arabes et les autres. إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, sauf des restes des gens du livre. هذه كانت حال الناس في حالة مقت ربنا سبحانه يمقتهم الناس جميعا, فأراد أن يخرجهم من هذا المقت فأنزل عليهم هذا الكتاب. C'est dans cet état-là qu'étaient les gens de la terre, dans un état de Allah subhanahu wa ta'ala les détester, et c'est pour les faire sortir de cet état-là que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre son livre. Pourquoi les détestait-il? L'imam Ahmad يروي في مسنده حديثا عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما كانوا عند النجاشي, يصف جعفر بن أبي طالب حال الناس قبل مجيء هذا الكتاب وقبل مجيء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الملك إن كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف. كيف تعيش وسط هؤلاء؟ Cet état, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a détestés, ceci l'explique le cousin du prophète, Ja'far ibn Abi Talib, quand il est parti, quand il était chez Négus, Najashi, et qu'il lui a expliqué. Il lui dit: ô roi, nous étions des gens de la jahiliya. La jahiliya, c'est l'ignorance. Nous adorions les idoles, nous prosternions devant les idoles.
ونأكل الميتة, nous mangions la bête morte. ونقطع الرحم, et nous coupions les liens de parenté avec nos parents. ونسيء الجوار, nous faisons du tort à notre voisinage. ويأكل القوي منا الضعيف, et le plus fort d'entre nous mange le plus faible d'entre nous. Ceci est le portrait que dresse le cousin du prophète au roi Négus, chrétien de l'époque. Le portrait des gens avant l'islam. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala est détesté. هذا هو سبب المقت فأنزل الله سبحانه هذا الكتاب. هذا الكتاب جعله ربنا موعظة. Allah subhanahu wa ta'ala descend de ce livre en exhortation, en guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines et pour guider les gens vers leur bien.